जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देव जय प्रभु। तो सांग मैंने बर्तमान आम बाबा नीलकंठेश्वर देवंकर मुख्य द्वार निकट में उपस्थित रहीचु एवं मुह संध्या समय आम बाबा दर्शन सारी यही पालार भक्ति भरा किसी दृश्य को उपभोग करवा एवं बाबा करुणा कृपा आशीर्वाद लाभ करवा। जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देवंकर। हाय संग माने जय जगन्नाथ शुभ संध्या जय बाबा नीलकंठेश्वर देवाय नमः। सांग माने आज हूँ 15 तारीख 4 मास 2026 मसीहा। यही दिन में सांग माने आज ओडिशार खोर्धा जिले में अवस्थित थिबा रेतंग पंचुपल्ली ग्राम रे बाबा प्रभु श्री नीलकंठेश्वर देवंक प्रांगण में अनुष्ठित होगा जाउची बादीपाला। हाँ सांग माने यही बादीपाला रे दुईटी गायक अंशग्रहण करिसेंती, दुईटी बहुत बड़ दक्ष गायक। तो सांग मैंने चलतु बाबा प्रांगण में बुली आज से बाबा पाखरे से भक्ति भरा पालारे आज आम मन दे निजको हजईदेवा एवं बाबा साक्षात दर्शन कर आज निजको आम धन्य मन करी आज प्रभुंकर करुणा कृपा आशीर्वाद लाभ करवा। तो सांग मैंने चलतु बर्तमान आम जा प्रभु प्रांगण को। जय बाबा नीलकंठेश्वर देवाय नमः। जय जगन्नाथ मारी चल। फाइनाली सांग मैंने बर्तमान मुझे पहुँची जाइए आमर प्रभु श्री बाबा नीलकंठेश्वर देवंक प्रांगण में खोर्धा जिला रेतंग पंचुपल्ली ग्राम में अवस्थित थिबा प्रत्यक्ष देवता डाकिले जी ओ करती प्रभु पाताल फुटी नीलकंठेश्वर देवंक प्रांगण में। हाँ सांग मैंने बाबा आज बादीपाला आरंभ सांग मैंने संध्या समय बर्तमान देखिपे बैक साइड पोस्टर लगी बाबा बादीपालार पोस्टर एवं से पोस्टर माध्यम दुई दक्ष गायक को परिचित करा जायछि। तो चलते बर्तमान यही पोस्टर गायक महाशय को मुझे वीडियो माध्यम परिचित कराऊँगी एवं आगु को आपण मैंने बादीपालार किसी दृश्य देखा जाउछंती। जय बाबा प्रभु श्री नीलकंठेश्वर देवंकर जय। ओम श्री श्री नीलकंठेश्वर देवंक पीठस्थली रे बादीपाला आरंभ तारीख 15/4/2026 ठारू शेष तारीख 19/4/2026 पर्यंत स्थान पंचुपल्ली रेतंग खोर्धा ओडिशा। हाँ सांग माने यही पोस्टर माध्यम दुई दक्ष गायक फोटो दर्शा जाइए। तो चलतु से फोटो पाखक जाकि आपण दुई दक्ष गायक को परिचित कराऊँगी। जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देवंकर जय प्रभु। आज प्रथम पाला अधिवेशन दिवस में मंचस्थ करने को जाउछंती गायक सुधांशु, पूरा नाम डॉक्टर भारत भूषण दास, स्थान अलतलंग कटक। तांको विपक्ष रे यही अधिवेशन दिवस में द्वितीय पर्यायर मंचस्थ करने को जाउछंती गायक रसनिधि, पूरा नाम अजय कुमार जेना, स्थान तिगिरिया कटक। जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देव जय प्रभु। तो सांग मैंने बर्तमान आम बाबा नीलकंठेश्वर देवंकर मुख्य द्वार निकट में उपस्थित रहीचु एवं मुह संध्या समय आम बाबा दर्शन सारी यही पालार भक्ति भरा किसी दृश्य को उपभोग करवा एवं बाबा करुणा कृपा आशीर्वाद लाभ करवा। जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देवंकर जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाबा श्री नीलकंठेश्वर देवंकर अलौकिक दर्शन सांग मैंने आपण मैंने पाई सारी थे। तो चलतु बाबा आशीर्वाद करुणा कृपा लाभ करी यही बाबा निकट में चली बादीपाला को आम यही जगार देखी भाव विबल हो भक्ति भाव में हजिज। जय बाबा श्री नीलकंठेश्वर देवंक जय प्रभु। जय बाबा प्रभु जय बाबा प्रभु हरि बोल। ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः प्रभु। प्रतिदिन उदय बंधु अस्तु निरंजन बोले सूर्य
গণেশ আসিলে আসিলে নারায়ণ আসিলে আসিলে মহাদেব আসিলে আসিলে সূর্য কি ভাস্কর আসিলে ভাস্কর আসিলে সেরে কি সসরে কি আছে কি? স ও ধি বাজাইছি স। স দেব দুর্গা আদিবাস সমুদ্ভব রাজু ভাই কোন এলা ভাই পূর্ণ ভাই ভাই ইয়ে অধিবাস সকল পঞ্চদেব আসিলে আসিলে ইয়ে আজ অধিবাস কথা কথা সর্বপ্রথমে প্রথমে ভারতর ধর্ম ধর্ম অধিবাস রজনের প্রথম বাদ্য বাদ্য কোন ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା জানি না ମୁଁ ଥାଙ୍କ ବଜେଇବି ନା ବାଦ୍ୟ କଥା আরে মহাপ্রভুঙ্ক নিকটরে ନିକଟରେ সত্যবীরঙ্ক নিকটরে ନିକଟରେ মৃদঙ্গ প্রণম্য প্রথম বাদ্য ହଁ হ্যাঁ ବଜେଇଲେ ଦେଖିବା তারপর দেখে কোন ଦି ହାତରେ ବଜେଇବ কোন ଦି ହାତରେ ବଜେଇବ ଆଉ কোন গোটে হাতে বাজতা ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ হ্যাঁ ବଜେଇବି হ্যাঁ সে সংকটে কোন କଣ আদ্যে প্রণমিত গুরুত মুদঙ্গা সচিসুত বন্দিত পূর্বা ত্রিভঙ্গা সচিতানন্দ বিগ্রহ মুরাতি প্রণম্য প্রণম্য মুদঙ্গ বদতি বাবারে বজিয়া পরমাতি বাদ্য বাজাইবা পরমাতি কিন্তু কিন্তু তারপরে কি ভাই এ প্রতিযোগিতামূলক বাধা ହଁ বাদ্যের উৎপত্তি জানি না প্রথমে আগ কি এসেছে বাদ্যের উৎপত্তি ବଜେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ଜାଣିବା ନା ଦେଖିବା ହଁ ହଁ মহাকার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মহাকার ব্রহ্ম উৎপত্তি আকার বিকার যুক্ত ষড়দত্ত ষড়তত্ত্ব মহাকার দাদুল্য কৃত্য দায়িক পণ উচ্চতে বেদবাদগণ বিশারদ বাদ্য জন্ম প্রকাশ হয়ে বাদ্যর উৎপত্তি জানিলে ଜାଣିଲେ বাদ্যর প্রকার ভেদ ଧୈର୍ଯ୍ୟ বাদ্য চারি প্রকার বাদ্য ଚାରି ପ୍ରକାର তত ତାପରେ আনন্দ ତାପରେ সুশীল ଶିଶିର ঘন ঘন ଘନ। যে চিহ্নিব কেমিতিকা তত বাদ্য କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖ এই ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟରେ ରାଜୁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ତାର ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିବ ତାକୁ ତତ ବାଦ୍ୟ ହଁ ସୁଶୀଳ ବାଦ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏହେ ଶଙ୍ଖ ବଂଶୀ ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟକୁ ତାପରେ ସୁଶୀଳ ବାଦ୍ୟ ହଁ। ଘନ ବାଦ୍ୟ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ହଁ। ଆନନ୍ଦ ବାଦ୍ୟ এই। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ବାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ এই। ହଉ ଭାଇ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇବା ବଜାନ୍ତୁ। ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରଣମୀ ବଜାନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣମିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୃଦଙ୍ଗ ଆହା। ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା କଣ ହେଲା କହୁଛ ଗୋଟେ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି କହୁଛ ଆତେ ବାଜୁଛି କଣ ଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ନା କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବାଧା ପାଲା ଇଏ ଆହା। ସେପଟେ ମୋର ଭାଇ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିନି ଆଜି ଦେଖିଦେବେ ଜାଣିଦେବେ ଆଉ ହଉ ହଁ ଇଏ ଖାଲି ଅ ନ ଆଉ ଅ ଆ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା 13ଟା ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗରେ ବାଜିବନି ନା। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଏ। ଅନୁସାର ତାପରେ ବିସର୍ଗ ହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ବାଜିବନି। ନା ଏଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାଷା ଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜିବନି। ନାଇଁ ବାଜିବନି ନାଇଁ ବାଜିବ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣମିତ କୃତ ମୃଦଙ୍ଗ ଏହେ। ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣମିତ মৃদঙ্গ সচিদানন্দ
ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପଛ ଲୋକକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଗ ସେ